Hello guys, bertemu baru kita buat Remy channel 512. Guess the intro, rolling on. Hush. Jadi kesekali ito aku dah unboxing figura ataupun figura monkey di Luffy. So jadi ku sarito dekat unboxing orang kanan ya. Ianya kita minta nama tertulis nih, Zoro. Oh, orang kanan ya tuh. So ini di kotak depan ya. Nama Zoro umpu dito. Tulis Zoro. Ini isi ya. Ketuk. Belakangnya pun sama gambarnya tadi. Sini pun sama. Baru ya. Tulisan. Nah ini tidak menemukan ini macam ini guys. So aram kita muka kotak nama nak tekstur tu ni. Oh nak bakal Luffy kemarin ni guys. Mayuh map. Part dua yang kita ambil dulu. Buka stick. Jadi lah bentuk kaki ya. Jadi nak kaki ya buka dulu. Kena sayat nih. Kita minta gamma Zoro pedang itu close up dulu. Aram guys. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the video close up lah. Dia kita ada kami gaya tubuh Zoro tu tidak cantum lagi. Tubuh kaki lah. So kaki itu. Oke. Pedang di situ banyak pedang di situ. Oke, di sini coba itu itu. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.